Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa dzurriyyati wa ali baiti kurmil hadrat Muhammad wa ila hadrat syai'ul lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimakumullah. Wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharaini amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ayatul faslun utawi kono pasal. Asbab sujud syahwi utawi pira-pira sebab sujud syahwi. Iku arbaatun papat. Jadi sebabnya orang atau sebabnya sujud syahwi itu karena ada 4 perkara. Al-awwalu ta kang kawitan iku tarku ba'di ninggal sebagian min ab'ati sholati tegese ninggal tarku batin ninggal sunah ab'at min ab'ati sholati setengah saking ab'ati sholat au ba'til utawa setengah ab'at. Yang pertama adalah saat dia meninggalkan sunnah ab'ad, baik secara keseluruhan maupun setengah ya, atau sebagian. Misalkan meninggal mau jelas krono kelalen. Misalkan meninggalkan tahiyat awal atau tasyahud awal, maka dia nantinya sujud sahwi. Atau lupa karena tidak melakukan kunut di dalam sholat subuh, maka dia sujud sahwi nanti di akhir. Asane utawi kaping pindho iku fi'lu ma nglakoni perkara yubdilu kang batalaken salat amdahu kelawan apa. Asane utawi kaping pindho iku fi'lu ma nglakoni perkara yubdilu kang batalaken apa amduhu njarake ma wala yabtulu lan ora batal apa syahwuhu laline ma idza fa'ala nalikane nglakoni sapa wong hu ing ma nasyan hale kelalen. Berikutnya adalah melakukan sesuatu sing nek sengaja kuwi dadi batale salat. Misalkan bergerak lebih dari 3 kali. Kuwi nek secara sengaja batal. Tapi berhubung tanpa sengaja, entah karena suatu hal, pokoknya tidak sengaja, sehingga menyebabkan pergerakan lebih dari 3 kali, maka dia nanti setelah ingat, kemudian sebelum salam itu dia sujud sahwi. Atau yang lain lah, pokoknya sesuatu yang ketika dilaksanakan secara sengaja kok batal, entah seperti ngomong, bicara ya. Bicara itu kalau secara sengaja itu batal selain bacaan sholat ya. Tapi karena tidak sengaja, entah itu lupa, kelupaan atau bagaimana ya, maka dia bisa diganti nanti ketika sujud sahwi. Asalisu teng kaping 3 iku naklu ruknin mindah rukun kauli kang bangsa
Kauliyi kang bangsa pengucap ila ghairi mahalihi marang sakliyane tempate kaulin atau tempate rukni kaulin. Yang nomor 3, memindahkan rukun sing bangsa pengucap ke yang bukan tempatnya. Misalkan kadang-kadang kita itu lupa setelah ketika membaca tahiyat, yang dibaca bukan tahiyat tapi yang dibaca Fatihah misalkan. Berarti kan memindahkan membaca Fatihah yang seharusnya pada saat berdiri, di saat tahiyat akhir itu membacanya Fatihah. Kadang-kadang lupa. Nah, setelah ingat kemudian diganti dengan tahiyat akhir misalkan. Maka setelah itu sebelum salam dia harus sujud sahwi. Atau yang semestinya yang harus dibaca adalah Fatihah, ya. Kemudian dia membacanya tasahud utawa tahiyat. Nah, di saat Allahu Akbar ngadeg kemamur at-tahiyatul mubarakatus. Karena lalu atau kelalen ya, karena kelalen. Maka dia nanti sujud sahwi. Kita kaping 4 iku ika uruknin nibakan rukun fi'lin kang bangsa fi'il kang bangsa pekerjaan ma'ahtimali ziyadati sertane dadi memberi tambah. Kemudian melakukan pekerjaan atau rukun sing bangsa pekerjaan itu kaya menambahi pekerjaan. Nah itu maka dia harus sujud sahwi. Biasanya ya sujud sahwi kuwi sing berlaku kuwi akeh krana kelalen mau. Mohon niku sesuatu yang menyebabkan seseorang harus sujud sahwi. Faslone atal pasal utawi iki ku ana pasal. Abadu sholati utawi pira-pira abate sunah abate salat iku sabatun ana 7. Sunah abad itu sunah yang tadi ketika tidak dilaksanakan itu dia harus ganti dengan sujud sahwi, ya. Jadi yang namanya abadu sholat itu adalah sunahnya sholat ketika dia tidak melaksanakan, dia harus ganti dengan sujud sahwi, itu namanya abadu sholat. Jumlahnya ada 7. At-tasyahudul awalu suwijiku maca tasyahud awal. Tasyahud awal iku tahiyat awal. Wa qu'uduhu lan lungguhe tasyahud awal. Lungguhe tasyahud awal. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam lan maca sholawat ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi ing dalem tasyahud awal. Wassalatu lan maca sholawat alal ali ing atase keluarga Nabi fit tasyahudil akhir ing dalam tasyahud akhir. Berikutnya atau sunah abad itu yang pertama adalah tasyahud awal, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyya wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu namanya tasyahud awal. Dan sholawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah itu sholawat ketika tasyahud awal itu masuk di dalam sunah abad. Wassalatu alal alilan membaca sholawat ing atase keluarga Nabi di dalam tasyahud akhir. Misalkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, tapi di tasyahud akhir lagi wa ala ali sayyidina Muhammad di tasyahud akhir itu masuk dalam kategori sunah abad. Ketika ditinggal dia harus mengganti dengan sujud sahwi. Wal kunutulan kunut ketika sholat subuh. Kunut di dalam sholat subuh. Wa qiyamuhu lan ngadege kunut. Ngadege kunut, maka dia
masuk kategori sunah ab'ad. Wassalatu wassalam lan maca sholawat salam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi lan sahabat Kanjeng Nabi fihi ing dalam kunut. Jadi kunut itu terakhir harus ditutup dengan wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Nah, atau wassalatu wassalamu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasahbihi. Nah, itu terakhir dibaca. Kemudian sapal durunang. Bon. Mangke ngenjang ya, ngenjang store. Wis bener apa durung ngenjang tapi kudu mangkat, umpama ngenjang liwat mangkat. Wa sahbihi fihi ing dalam kunut. Jadi itu beberapa ab'adul sunnah atau sunnah ab'ad sing ketika ditinggal dia harus sujud sahwi. Pon. Faslun ya tal fasal utawi iki ana pasal. Tabtulu batal apa sholatu sholat biarba syarata kelawan 14 apane khislatan pakertine. Sholat menjadi batal itu karena ada tingkah 14. Sing pertama bil hadasi kelawan hadas, karena ketegangan hadas baik hadas kecil maupun hadas besar dia batal secara otomatis. Wa bi wuqu'in najasati lan ketiba najis ilam talqa lamun ora dan buang apa najis halan ing dalam saknalika min ghairi hamlin saking tanpa nggawa. Yang kedua adalah ketibana najis sing ora langsung dibuang utawa langsung dibuang tapi isih wutuh nempel, kuwi najis apa nyebabke batal. Nah sing ketibana najis langsung kebuang kuwi Pak, misalkan jenengan ketibanan tembelek cecek. Nah, pas dilalah weruh langsung dikipatake. Wong posisi dewekan nak jamaah atau dikipatake kenang koncone, misalkan dewekan. Nah, ora apa langsung misalkan ning sarung langsung. Nah, kan langsung lunga. Nah, iki salate ora batal. Tapi arep mampel pel terus dibuang ora kena, salate batal, tapi wudune ora batal, salate tok sing batal. Lalu kok misalkan nggawa, nek nggawa jelas ora sah, nggawa najis. Berikutnya wangkisyaful aurati lan kebukae aurat. Ilam tastur lamun ora nutupi sapa ora den tutupi, ilam tustaru lamun ora den tutupi apa aurat halan ing dalem saknalika. Berikutnya kebukai aurat, misalkan sampean sarunge kok apa ana angin banter. Terus sarunge mendur kabeh. Sampean bokonge katon. Nah, kuwi nek ora langsung ditutupi batal. Nah, tapi ora langsung ditutupi ya ora. Nah, sing repot kuwi cawadon biasane sebab cawadon kan aurate sekujur tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Misalkan yang sering terjadi adalah karena pakai mukena yang potongan sehingga nek kowe iki katon. Nek takbir katon. Nek ora katon ora apa-apa ta. Pon wanut kulan ngomong bi harfa ini kelawan rong huruf au bi harfin utawa sak huruf mufhimin kang memahami amdan kelawan jaga. Berikutnya adalah
isi salat sampean kok ngomong. Ya, si salat sampean kok ngomong. Lah krana salat karo wong bodho-bodho. Ya. Salate dongeng. Kuwi batal salate kuwi. Wis salat kok ngandani. Ya dadi batal. Ya. Apa maneh dongeng ya nembang atau apalah mengeluarkan kata-kata yang lebih dari 2 huruf. Misalkan aku kan 2 huruf. Biharfa ini kelawan rong huruf. Aku kan a karo k, u telu berarti kan. Nah itu wis batal. Nah, utawa sak huruf tapi memahami. Nah, kan bisa dipahami berarti lagi nglarui wong. Nah, batal. Nah. Amdan kelawan sengaja. Nek ora sengaja misalkan sampean bersin. Hajim. Nah, kan mengeluarkan huruf tapi tanpa sengaja kuwi. Ameh ditimpet ya ora bisa akhirnya meledak juga. Hasim. Nah, tanpa sengaja. Atau angup kuwi ora sengaja mula wah mula kaya kuwi. Ha. Wabil muftirilan krana buka amdan kelawan jarak. Buka kelawan jarak. Ha. Si poso si salat kok moro-moro krungu apa si salat kok moro-moro buka. Nah, itu batal. Ya iya wong meskipun bukane mau mung sekedar ngombe. Wal aklu lan mangan al kasiru kang akeh nasian halilu lali. Nah, mangan sing akeh kelalen ya. Kaya batale poso sih. Nah, mangan wis akeh kelalen apa lapo mana sing sithik sing sengaja apa anak sing sithik sengaja ya batal. Wong sing akeh kelalen be batal apa mana sing sengaja meskipun sithik kan kaya kuwi. Ya jadi ora kena mangan di salat. Nah, cuman mengingat yang demikian kimutan kula zaman cilik. Ya, kimutan zaman cilik ngaji sing urung tutup, urung katam. Nah, ngaji sapine urung katam sik zaman SD. Gara-gara ngrungu keterangan bahwa wong wudu kuwi mangan ora batal. Wong wudu kan nek mangan ora batal. Artinya ketika kita sedang punya wudu terus makan itu tidak menyebabkan batal. Krana paham keterangan kuwi akhire nalikane salat nek pokoknya gondelan nek salat wudune ora batal ya ora batal salate. Akhire nalikane salat karo ngemut permen. Kuwi zaman kemutan zaman SD ya. Diulang Ustaz Tarsanto. Ya akhire karo salat karo ngemut permen. Lah kan wudune ora batal. Iya pancen wudune ora batal, tapi salat karo mangan ya ora sah utawa batal salate anu ya kuwi. Wasala suarakatin dan telu pira-pira pergerakan mutawaliyatin kang nuli-nuli. 3 gerakan yang walau syahron walau syahwan lan senajan iku lali. Bergerak sing apa iku 3 gerakan lebih. Amen. Si salat kok mlaku-mlaku. Oh, apa meneh itik-itikan si apa bokong.
kaya nang video-video kae. Ya, pemeneh salat karo guyang-guyu, karo selfie ono maneh sing terakhir kae. Ya, salat karo selfie karo dolanan HP. Jelas itu salatnya batal. Dan kalau dilakukan secara sengaja itu melecehkan, seperti itu. Ini kemarin yang lagi viral adalah video taraweh. Ya, taraweh yang main-main kan seperti itu. Ya isi makmum cuman dheweke karo cekelan HP karo kanca-kancane di video ono sing milit dan sebagainya. Itu jelas siji batal, ping pindho melecehkan agama. Kemudian ada lagi yang sholat untuk main-main. Ya, sholat gawe dolanan. Sholat karo jugidan, sholat karo guyonan. Itu jelas haram itu. Ya, jelas haram, tidak boleh. Kita sebagai umat Islam jangan merendahkan ibadahnya kita sendiri. Ibadah itu sifatnya sakral atau khusyuk, ya harus serius ya. Ibadah itu harus serius. Nah, jangan main-main. Nah, nek main-main padha karo ngenyek karo Gusti Allah. Ya, kita itu sebagai makhluk yang lemah jangan sampai seperti itu. Bergerak 3 kali secara berurut-urut itu menyebabkan sholatnya batal. Wawu terus apa kenang? Loh. Wes sabar ramu kok tekan pundi iki lho. Faslon tabtulu sholate. Kamu ora? Sip. Oke. Wal wasbatul fahisyatu lan melompat al fahisyatu kang banget. Melompat. Ya. Salat karo melompat. Misalkan di ana isi salat misalkan krungu mercon. Krungu mercon Allahu Akbar langsung melompat. Batal ya. Melompat. Wa darbatulan mukul al mafrudatun kang banget. Ya. Salat moro-moro kok mukul awake dhewe, mukul kancane. Nah, Pak, lah iku ndak boleh atau salatnya batal. Wa ziyadatu ruknin lan nambahi rukun fi'lin kang bangsa fi'il amdan kelawan sengaja. Menambah-nambahi pekerjaan. Misalkan yang mestinya rukuk itu sekali dalam 1 rakaat, kemudian di 2 kalikan, itu tidak boleh atau batal. Ya. Wataqaddumulan disi ala imamihi ing atase imame makmum birukna ini kelawan rong rukun. Fi'laya ini kang bangsa fi'il atau pekerjaan karone. Berikutnya adalah disi imam lebih dari 2 rukun. Misalkan sampean imam urung rukun kok rukuk sampean wis rukuk. Ya. Imam urung rukuk sampean wis rukuk. Imam urung itidal sampean wis itidal. Disi imam salate batal. Orang salat berjamaah, salat jamaah. Iya kudune sakwise imam. Ya, sakwise imam atau paling tidak minimal ya bareng. Bareng nek luwih apik ya
sak wise imam. Berarti misalkan imam rukuk nembe sampean melu itidal ya itidal aja ndisiki. Mosok ndisit karo dinuti kan ora pantes. Wa takhallufu lan ngeri bima kelawan rong rakaat bigori utrin tanpa udzur. Ngeri sing lebih dari dua rukun. Misalkan imam wis rukuk, sampeyan sing ngadeg bae. Imam wis ngadeg, wis itidal, sampeyan sing ngadeg bae, batal salate. Ndisiken ya batal lebih dari dua rukun. Karinan lebih dari dua rukun ya batal. Jadi sing pas yo nang mburine persis. Ya, jadi aja ndablek. Ya. Aja ndablek. Dadi nek imame wis rukuk ya rukuk segera. Aja kok ndablek kari nyantai men katon khusyuke. Nah nek ketinggalan rong rukun ya batal salate. Apa sekirane imame banter ora bisa ngikuti ya mufaraqah utawa misah kan seperti itu. Wa niatu qad is-sholati lan niat megot salat. Nah, niat megot salat misalkan sampean isi salat ki engko nek udan aku salate tak batalake. Misalkan kaya kuwi arane wis megot niat. Ya, niat megot salat wis. Dadi meskipun urung udan wis sampean wis niate wis berubah. Ya. Ngapan mine wis mateng yang tak batalake misalnya kuwi. Batal salate. Wa ta'liqu qat'iha bi syai'in. Wa ta'liqu qat'iha lan nggantungaken megot niat bisain kelawan siji-wiji. Maksudnya mau sing pertama megot niat ke aku wis metu kadi salat. Misalkan nembe rong rakaat salat zuhur. Aku ape batalake. Wis batal secara otomatis. Aku batal. Utawa nggantungaken megot niat karo sesuatu. Ki engko angger udan nyong tak batalake salate. Meskipun urung udan wis batal. Sebab wis digantungake. Ya. Wa taraddudulan miter-miter fikot iya ing dalem megot salat. Megot niat tegese ye batal ora. Nah, kuwi arane miter-miter ragu. Duh, ape traweh terus apa ora ya? Apa milu kancane jajan misalkan. Iki batal ya. Dadi ora kena kaya kuwi. Apan wis niat salat ya, salat sing mantep. Aja ragu-ragu, aja batal-batalake. Nuwun. Faslun ya tal pasal utawi iki ana pasal. Alladzi utawi perkara yalzamu kang wajib fi ing dalem alladzi apa niatul imamati niat imam. Iku arbaatun papat. Sesuatu yang wajib niat di dalam niat ketika jamaah ketika kalian mau menghendaki sholat jamaah ya, maka ada 4 niat yang niat di dalam niatnya itu paling tidak ada 4 komponen. Ada 4 komponen. Al jamaatu swijiku jamaah, wal mu'adatu lan sholat mu'adah. Set.
Engko sik faslun atal fasal wallahu a'lam bishawab alhamdulillahirabbil alamin. Pun sonten gampang injang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masyidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa warzuqna ma nafi'u rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wa ala alihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.